नाज़रीन इकराम, हालिया दिनों में सऊदी अरब में होने वाले एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट ने मुसलमानों के दिलों में एक ऐसी कसक पैदा की है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। इस कॉन्सर्ट ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी इंसानियत के मुक़द्दसात के एहतराम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये कॉन्सर्ट जो सऊदी अरब के तफरीही सन्नत के फ़रोग़ के नाम पर मुनक़िद किया गया है, मक्का मुकरमा जैसे मुक़द्दस मुकामात के करीब हुआ है और इसमें जो कुछ पेश किया गया वो एक मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दोस्तों, ये कॉन्सर्ट सऊदी अरब की हुकूमत के ज़ेर परस्ती एक तफरीही फेस्टिवल का हिस्सा था। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी, जो कि ममलिकत में जदीद तफरीही रुझानात के फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है, ने इस इवेंट का इनेकाद किया। कॉन्सर्ट में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारों को मदऊ किया गया, जिनमें मगरबी मौसीकी के बड़े नाम शामिल थे। इस इवेंट को सकाफती तरक्की के नाम पर मुनक़िद किया गया, लेकिन इसमें जो कुछ हुआ वो मुसलमानों की रूहानी और मजहबी इक़्तिदार के साथ शदीद तज़ाद रखता था। कॉन्सर्ट के मरकज में स्टेज को निहायत ही चमकदार और दीदा ज़ेब बना दिया गया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुतनाज़े चीज काबा के मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। काबा के इस मॉडल को स्टेज के बीच में रखा गया और इसके इर्द गिर्द नीम बरहना खवातीन ने रक्स किया। ये मॉडल न सिर्फ काबा की ज़ाहरी शबाहत पेश करता था, बल्कि इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रोशनियां और मौसीकी के जलवे भी शामिल किए गए थे, जिन्होंने इसके तकद्दुस को मजीद पामाल कर दिया। मॉडल के इर्द गिर्द नीम बरहना अदाकाराएं जदीद तर्ज की मौसीकी पर रक्स कर रही थी। इनके लिबास फहाशी की तमाम हुदूद पार कर चुके थे। इसके अलावा काबा के मॉडल को मजीद मुतनाज़े बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जैसे लेजर शोज और प्रोजेक्शन मैपिंग का इस्तेमाल किया गया। रोशनियों के जरिए मॉडल पर मुख्तलिफ रंगीन अशकाल और तस्वीर पेश की गयी। मौसीकी के साथ इन रोशनियों की हम आहंगी ने इस वाक़े को मजीद मुतनाज़े बना दिया। नाज़रीन, ये सब कुछ इस्लामी रूहानियत के बिल्कुल बरअक्स था। यहाँ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि इस मॉडल के इर्द गिर्द कुछ मुजस्मे भी रखे गए थे, जो कि कदीम अरब के बुतों जैसे लात, मन्नात और अज़्ज़ा की शक्लों की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये मुजस्मे गोया एक ऐसे दौर की याद दहानी थी जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खत्म किया था। ये बुत गोया इस बात का इशारा दे रहे थे कि दुनिया दोबारा उसी जाहलियत की तरफ लौट रही है जहाँ शिर्क और बुत परस्ती आम थी। इस कॉन्सर्ट में मुजस्मे, जो कि कदीम बुतों की शक्ल में थे, वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे थे कि सऊदी अरब की हुकूमत, जो कभी इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज के तौर पर जानी जाती थी, एक नए दौर की नुमाइंदगी कर रही है। ये बुत सिर्फ एक याद दहानी नहीं बल्कि खतरे की अलामत थी कि दुनिया दोबारा उसी जाहलियत की तरफ जा रही है जहाँ शिर्क आम हुआ करता था। इसके अलावा इस कॉन्सर्ट में गैर मुल्की सिंगर्स को भी बुलाया गया, जिन्होंने इन बुतों के सामने ऐसे ऐसे गाने गाए जो कि बुत परस्ती को फरोग दे रहे थे। इन गानों के अशार खास तौर पर ऐसे अल्फाज से भरे हुए थे जो कि एक आम मुसलमान के अकीदे को बराह रास्त चैलेंज करते हैं। गानों में देवी देवताओं की तारीफ, उनकी बड़ाई और इन्हें निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जा रहा था। एक गाने में साफ तौर पर कहा गया कि तुम ही रोशनी के जराए हो, तुम ही हमारी दुआ का जवाब हो। इन अशार ने गोया मुसलमानों की बुनियादी तालीमात, जो कि तौहीद पर मबनी हैं, को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। नाज़रीन, इन गानों के अशार को गौर से सुनने पर यह वाज़े होता है कि वो इंसानों को अल्लाह से हटाकर मखलूकात की इबादत की तरफ माइल करने का पैगाम दे रहे थे। ये गाने सिर्फ तफरीह के लिए नहीं थे, बल्कि उनके जरिए एक खास पैगाम देने की कोशिश की गई। इन अशार ने कदीम जाहलियत के दौर की याद ताज़ा कर दी, जब लोग इन्हीं बुतों के सामने झुकते थे और इनसे मदद मांगते थे। दोस्तों, अगर इन बुतों की तारीख पर बात करें तो इस्लाम से कबल जजीरा नुमा अरब का मुआशरा जाहलियत के दौर में डूबा हुआ था। ये वो दौर था जब शिर्क और बुत परस्ती आम थी और अरब के लोग लात, मन्नात और अज़्ज़ा जैसे बुतों की इबादत करते थे। ये बुत सिर्फ मुजस्मे नहीं बल्कि अरब की रूहानी और सकाफती जिंदगी में गहरे असर रखते थे। लात का मुजस्मा ताइफ के मुकाम पर एक बड़ी चट्टान से तराशा गया था। ये बुत जरखेजी, रिज़्क और फसलों की नशोनुमा की देवी के तौर पर पूजा जाता था। अरबों का अकीदा था कि लात जमीन की पैदावार की निगरानी करता है और फसलों की बरकत इसी के हाथ में है। लात के पुजारियों का मानना था कि ये बुत इनकी फसलों को आफात से बचाता है और उन्हें वाफिर मिकदार में रिज़्क फराहम करता है। ताइफ के कबीले सकीफ लात के सबसे बड़े पुजारी थे। इस बुत के लिए एक शानदार इबादत गाह बनाई गई थी, जहाँ लोग दूर दूर से आकर कुर्बानियां पेश करते थे। लात के मुजावर, जो इसके निगहबान थे, मजहबी रसूमात अदा करते थे और इसके लिए मालो दौलत भी इकट्ठा करते थे, जबकि मन्नात को मौत और तकदीर की देवी समझा जाता था। अरबों का मानना था कि मन्नात इनकी किस्मत का फैसला करती है और मौत के बाद उनकी रूहों की रहनुमाई करती है। खास तौर पर ओस और खजरज के कबीले मन्नात के बड़े पुजारी थे।
حج کے دوران عرب کے لوگ مکہ میں حج کرنے کے بعد منات کے پاس جا کر اپنی قربانیوں کو مکمل کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حج کی قبولیت کے لیے منات کے سامنے جھکنا ضروری ہے۔ منات کو خاص طور پر مقدس سمجھا جاتا تھا اور اس کے پجاری اس کی خدمت کو ایک بڑی سعادت مانتے تھے۔ اس کے علاوہ عزا کا مقام و مرتبہ عربوں کے درمیان سب سے بلند سمجھا جاتا تھا۔ یہ بت مکہ کے قریب نخلا کے علاقے میں نصب تھا اور طاقت، جنگ اور فتح کی دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ عرب قبائل کا ماننا تھا کہ عزا جنگ میں ان کی فتح کی ضامن ہے اور دشمنوں کے خلاف ان کی حفاظت کرتی ہے۔ عزا کے لیے خصوصی عبادت گاہیں اور رسومات تھیں۔ جنگ پر جانے سے پہلے عرب کے قبائل عزا کے پاس آ کر قربانیاں پیش کرتے تھے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خاص طور پر قریش قبیلے کے لوگ عزا کے بڑے پجاری تھے اور اسے اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ناظرین، ان بتوں کے لیے سالانہ میلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا جہاں لوگ اپنے قبیلوں کے ساتھ آ کر ان کے سامنے جھکتے تھے۔ ان بتوں کے پجاری ایک مخصوص طبقہ تھے جو کہ مذہبی رسومات کی نگرانی کرتے تھے۔ ان پجاریوں کو مال و دولت کا ایک بڑا حصہ ملتا تھا جو لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان بتوں کی عبادت نہ صرف ایک مذہبی فریضہ تھی بلکہ قبائلی نظام کا ایک اہم حصہ بھی تھی جو قبائل کے درمیان اتحاد اور طاقت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اسلام کے ظہور نے عرب کی معاشرتی، روحانی اور مذہبی ڈھانچے کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ نے واضح کیا کہ یہ بت محض پتھر اور لکڑی کے بے جان ٹکڑے ہیں جن کے پاس کوئی طاقت یا اختیار نہیں ہے۔ جب اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو ان بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ بھی حق کا راستہ اپنانے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا جو کہ مکہ المکرمہ کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے۔ عزا جو کہ قریش کا سب سے بڑا بت تھا کو حضرت خالد بن ولید نے ایک مہم کے دوران توڑ ڈالا۔ منات کو حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا اور لات کے بت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر منہدم کر دیا گیا۔ لات، منات اور عزا کے خاتمے کے بعد عرب میں شرک کی جڑیں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں اور ان کی طاقت محض ایک فریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ان لوگوں کو حق اور توحید کے راستے پر گامزن کیا جو کہ صدیوں سے گمراہی میں مبتلا تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج صدیوں بعد وہی شرک جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا ایک مرتبہ پھر سعودی عرب میں سر اٹھا رہا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب میں ترقی اور جدیدیت کے داعی ہیں نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جن پر امت مسلمہ کو شدید تحفظات ہیں۔ ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں مغربی طرز کی تفریحات، میلوں اور کنسرٹس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس دوران قدیم عرب کے دیوی دیوتاؤں جیسے لات، منات اور عزا کے تصور کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مجسمے، علامتیں اور تاریخ کو مختلف تفریحی اور ثقافتی تقریبات میں نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات خاص طور پر سعودی عرب کی نوجوان نسل پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔